sa total number of barangays nato. No, so 1TV News Break. Filipino-Chinese Chamber Regional Federation midonar og school building sa Osamis. Recipient ang Osamis City Division Office sa usa ka school building nga gidonar sa Regional Federation sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce Region 10. Ang turnover ceremony gipahigayon dili palang dugay din ang Palarang School Campus sa maong 2 classroom school building mao ang Persing Tanquito Senior Elementary School nga na mahimutang sa Barangay Trigos, Osamis City. Sa grupo sa benefactor kini gipanguluhan sa presidente sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated Osamis o Regional Director sa Chamber Regional Federation nga si Mr. Arthur Chan uban sa iyang Vice President nga si Cesar Lim. Ang donor sa lote nga gitukuran sa Persing Tanquito Senior Elementary School o Ganhiusop, presidente sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce nga si Mr. Persing Tanquito Jr. nga mao gayoy nagmonitor sa proyekto. DepEd Osamis nga girepresentahan mismo sa OIC Schools Division Superintendent Dr. Lorena Serrano o sa Sinso Osamis Administration nga gipresentahan ni Education Committee Chairperson City Councilor Cecil Co. Sa mensahe ni Mr. Arthur Chan nga ang pag-sponsor sa Chamber sa Chamber of School Building, partikular sa mga public school, pinakadako kining corporate social responsibility nga gihimo sa Chamber. Aktibo usab ang Chamber sa pagmugna og mga volunteer fire brigade og pagbaton og kaugalingong mga fire truck unit isip kaabag sa Bureau of Fire Protection sa pag-responde kung adunay insidente sa sunog. Kini nga buhat sa pagkamanggihatagon og pagpakabana sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce, gikalipay og gipasalamatan pag-ayo sa Osamis City Division Office og sa Sinso Osamis Administration nga gipanguluhan karon ni Osamis City Mayor Sam Norman Fuentes. Ang dugang mga classrooms nga wala miagi sa panudlanan sa syudad o sa ahinsya sa DepEd, dako kayong tabang gumikan kay matag tuig nagdugang ang mga population sa mga estudyante o mando sa kagamhanang nasyonal nga way bisan usa ka bata nga mabiyaan sa edukasyon. And it is always a joy to be here with the DepEd witnessing another milestone. This is the turnover and the blessing of a new school building here in Persing Tanquito Elementary School. Actually, kani siguro nga donation of the building is not the first effort na gihatag sa ato ang private sector in Osamis City, because ganina gi-mention ni Barangay Capital nga kaning lot was already donated by the late Persing Tanquito Sr. The whole 2 hectares of lot na himong eskwelahan there is sa Trigos. So this is just an additional nakod of coming donations by the private sector of Osamis City. So yung under ng Welfare Committee, tatlong spearhead na programa. Itong Operation Barrios School ay isa. Yung pangalawa ay 5 volunteers. So yung mga local chambers na gusto magbuo ng 5 volunteers para tumulong sa official na government fire brigades sa mga panahon ng emergency. So tinutulungan ng Federation maghanap ng 5 trucks, everything, no? Pangatlo ay yung medical outreach. Lastly, the goal of the family is to make education more accessible to the children of Barangay Trigos and to help
ease the burden of parents by reducing the cost of sending their children to school during their formative elementary years. So, nakatabang ka sa mga bata. Hindi na kinakabot ito sa ubos mo, muntol o pataas dito. Kaya, nagkakabot ang classroom. So your effort and your contribution, mga sirs, from FFCCII, and of course our benefactor, Sir Persian Canquito Jr., is a big part of making Ozamis City Ascenso moving forward, making Misamis Occidental Ascenso as our target, as the flagship program of the province of Misamis Occidental. Once again, thank you so much for bringing the doorsteps of Trigos, Barangay Trigos, the basic education, and for helping DepEd, making education accessible to all learners, the future of Ozamis City, the future of Misamis Occidental, the future of the whole country. Ascenso Ozamis City, mabuhay Pershing Canquito Elementary School, Ascenso Misamis Occidental, daghang salamat and looking forward for a stronger partnership.